Woi, lagi ngapa woi? Mas cerita apa mas? Cerita mas. Warung apa Dim? Hah? Warung apa? Warung apa mas? Masjid Gobil. Masjid mas. Apa mas mas? Yuk masjid. Kopi apa teh? Aku kopi dong. Oke. Habis bersuara tinggal makan dulu. Ser. Madang apa kencot? Ya kowe Dim. Madang apa kencot? Ora patu ki takerane coy. Bocah cilik madange takerane seno. Oh ya ki. Ya sing tau melu film nang Dilembo Batir ki. Ya. Akhirnya mas kabur. Oh ya ki barang. Ser. Dari Oke. Mas repeng coy. Tahu mercon. Tahu apa? Mercon. Apa bisa jetor? Ora. Jeret dening tahu mercon. Tahu sambel. Tahu sambel. Oke. Jadi tahu sambel ya, jejel bae. Aku teh. Teh. Mana juga mas? Halo. Aku kopi deh. Oke, wes, maning. Madang. Orang madang semaput. Ngopi coy. Kopi di dieu aing mah ngopi. Ser dian dimong dimenang. Jangan. Madang gisit, coy, madang coy. Oke. Ser.